Backing. Line. Defense. Defense. Ah, travel. Hindi tinawagan. Pass. Inside, John. Nice. Nice rebound. Lambot eh. Gutom yata, gutom. Rebound. Go, run. John, takbo na. Foul on the ground. Nice. Lifting. Holding. Inuuli pa ba yun? Hindi ko napansin. Hindi naman eh. Advance. Position. Ilalim. Wala. Doon sila lahat eh. Get your pick, Johan. Yon, takbo! Kung mabilis ka tumakbo, open na agad eh. Long pass. Go inside, John! Inside! Wow. Open na dun. Nag-screen siya sa point guard. Wala pang points. Wala pa rin. Sino? Box. Time out na. Change player. Yo. Nice! Tamba. Sub. Change. Go! Yan, mga malalaki na ulit. Don't worry about it. Just play. Hintayin. Naman yan. Huwag siya maano sa damit. Oo. Minsan gumalaw lang siya. Para kasi may nakayapos. Nice steal. Position. Right. Kabila. Kabilaan kayo. Fast. Go, Robbie. Defense! Walang
bumababa. Nice. Nice pass, nice pass. Lahat mga kalaro. Kaya baba. Pantay, pantay. Nice. Alright. Galing eh. Ay, wala sa laman. Wala. Hindi Ayan na. Sa laman. Simula na sila. Malinaw na mata. Hindi, ayaw ko dyan. Get the ball, get the ball. Pantay ha, pantay. Watch the paint. 3 points. Help, help, help. Palag. In one. Good. Nice, Robbie. Another one. Good. Yun. Travel. Two shot. Hindi naman ako shooting eh. Gumanon lang eh, di ba? Hindi. Bakit two shot? Pajampat ka. Hmm. Sumabit. Wala yan. Bola lang. Wala, may nasa free throw yan. Nakaputi ko. Wala. Ako conscious pa yun. Wala. Baba, baba. Advance, advance! Go in, go in! 3 points, 3 points! Asap, asap. 3 points, 3 points! Outside! Help, help. Nice one! Boy! Go. Boing! Isa pa! And outside! Stop, 2 minutes? 2 minutes na. Stop na ulit. Stay pa rin si ano? Sino? Ano? Si Mar. Ano mo na lang? Ay, nakahalin din na. Bisa kasi ng steak. Bitin, bitin. Dito. Hindi pa nag-iinit Oh. eh. Masyado maaga ang ano, palitan. Nakakashoot eh. Lamig pa eh. Ang baba pa nga ng score eh. Oh. Get your pick, get your pick! Outside. Get your pick, Johan! Good, good. Stay. Hands up. Okay. Run, 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 run. Inside, inside. Oh, bad pass. 53 seconds. Kakabingi eh, no? Takbo! Run, run, run! Ay, sobra! Sayang, ganda na. Excited.
Go, 28 seconds. 28 seconds. Hands up, hands up. Run, run, run. Galing ni AD. Takbo naman. Inside, inside. 5 seconds. Go, go, go. Shoot, shoot. Shoot, 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 shoot. Push. Foul, foul. Para madulas nung shoes no, ano, Ha? yung number 69. Madulas. Madulas yung shoes niya. Madulas ba? Oh. Outside, outside. Asa? Nice. Right. Natuloy na. Kasi yung water ko dyan, lagi. Bantay, walang bantay. Wala, hindi may bantay. Iniwan ng bantay. Time. Paspas, paspas. Mabagal sila eh. Sana. Nice. Takbo, takbo! Go, 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 go! Black, black. Ah, black ball. GC. GC ball. Sub, sub. Bitin, bitin. Pagod mo siya, no? Pagod na ba? Ang mukha niya, no? Come on, ay. Run, inside agad, sa loob, sa loob. Black. Ganda, ganda, hindi nakuha. Communicate, communicate. Ano yung sa ilalim? Stay on him, stay. Hands up, hands up. Wala kumuha nun. Get your pick, get your pick. Wala, naliligaw sila. Kaya yan. Wala, oo. Wala namang handle eh. Foul na, right. Ang number? Kaya number, 90. Ano, mas maluwag pa daw. Naku-conscious eh. Stay on your pick, Johan. Still, still, still. Wala. Hey, go. Go, baba. Run, run, run. Go, get. Pass, pass. Rebound. Yeah! Run. Ayos, eh, magmamakdo na tayo niyan.
Magsasub na 4 minutes. Hindi lagi na hipo sa pagparado sa doon. Wait. Ayun na. Malakas yan. Malaya, sayan. Ang ganda bitaw. Ang ganda ng bitaw eh. Ang galing pa. Oo, tama oh. Meron eh. Ayos, lang. Takbo! Yan, run! Go! You know! Watch the paint. Okay, go in, go in! Pasa. Out, out! Fake it, fake it! Narangan. Narangan. Go, kaya. Go! Diap, diap! Oh, walang bantay! Dapat kinuha ng ano yun, no? Si number 8. Ready. Rebound. Go, go, shoot. Binato. Rebound. Go, Riley! Go, Riley! Go, go! In, in! Good, cut, cut! Go in yun! Yo, yo, pass! Ang libre. Nice! Ah! Sayang, sayang. Ay, umiinit na, umiinit na. Go, Ivan! Pass, pass! Jump ball. Okay. Okay, okay. Go, Marion. Cut, Marion, cut. Rebound, rebound. Nice. Go in, go in. Pasok. Pass. Bago. Kanya pa rin. Ang bilis nito yun, ha? Get it, get it. Yun. Go. Galing mag-rebound. Marunong gumamit. Pag ano? Wow! Yun! Good foul, good foul. Good foul, good foul. Boink. Wala, wala. Wala, wala. Wala. Yun, oh! Pass. Swing, swing, swing it, swing it. Swing it. Ayaw, pasa. Ayaw, pasa. Yan. Buti na lang malas sila. Yun, oh! Pass!
Ayun na pa. Oh, all you. Yeah! Ayun na pa eh. Hold it, hold. 30 seconds. Yes! 20 seconds. Ayun, ubos na yung oras. Natakbo. Ano ba yan? Running eh. Ay, bawal. 10 seconds. Yes. Wala na. Second up. Let's go, GC. Let's go. Game time. Ayun. Yun! Get it. Get your pick. Go. Out the way. Yeah. Ay, bawal. Binangga niya mo. Travel. Double. Na ano? Out of bounds. Out of balance. Zone. Pwede na mag-zone dyan eh, di ba? Zone defense, pwede na. Push him out, John. Push him out. Nice, D. Nice. White. Go, Rai. Hands up. Yeah! Woo! Easy, Sue. Hey! Nice. Defense. Nice. Takbo yun! Go! Out pass. Still. Yes, takbo yun! That's Doon na, oh. What you say? Oo nga, oo. Marami lang tubig yan, kaya marami tayong nilalabas na There. Takbo yun, sa loob. Pasok. wala na. Outside. Aba, shoot. Nice. Go, Riley. Outside. Nice. Yes. Yes. Thank you, Still. Outside. Three. Ayaw. Yan, takbo. Tama. Oy. Got it. Still. Black. Okay. Defense. Hands up. Okay.
Oh, easy, 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 easy. Ayun no? Ayun no? Ayun no? Ayun no? Pa, sa ilalim. Pasok yun. Kuha! Nice! And one! Ayan, may na. Gumano, no? Oo, konti na lang. Mainit na. Riley, makain niya ng G-Wagon. Nakala dyan. Sab. Nagpalang talaga ang yearly daw. Bakit? Oo nga, baka may ma-injure. Malamig pa sa labas. Rebound! Three! Yeah! Diap! Nga lang, bawi. Binawian kayo. Nalpasan. Yun no? Yun, libre pasan. Ganda, backdoor. Ang higpit naman sa dribbling. Hindi mamarunong. Hindi naman ganun eh. Hindi naman eh. Hindi. Hindi alam. Pag flipper ka, Ganun talaga, may ganun yun eh. Pag ginanon mo, yun. Nice! Takbo yun! Set! pasa. Rebound! Nice! Ano yun? Walang defense. Defense! Para mga knights eh, no? Magana, will you marry me? Again! Over! Okay lang. Takbo! Nice! Go! Easy. Yun no? Inside! Pagka dito kayo, easy ha. Yun no? Open. Aba! Drive! Mag-attend na naman. Pasok yun! Walang foul yun. Drive! Ayun o. Shoot! Oh! Yeah! Buti tumayo agad. Defense. Screen. Traveling yun eh. Nakita Huwag ka maingay. Nakita ni Julian dun eh. Traveling yun eh. Sabi niya. Oo. Ganyan talaga. Sa travel sa sabi Pero niya. pagka-back, medyo Wala pa habol. Ano daw? holding. Ano daw? Ano sabi? Ewan. Holding. Defense! Come on, get it! One minute. Pasa.
Uy. Foul. Two shot, two shot. Sa susunod na laro nila. Hindi ako uli na. Malayo na. Ano? Darwin something? Parang 20-25 minutes din ang ano, travel time. Di up! Ganda nun. Walang defense. 8 seconds! 8 seconds! 8 seconds. 5. 5 seconds! Shot. Hindi alam oras. Pass! Ano siya, ang tagal sa pass ha? Walang rotation. Nawawala ito. Foul. Ganda dumepensa, no? Makulit. Good. Black. Sige, stay. 2 minutes lang. Palit agad. Sana mabilis. Bitin. Oo. Dapat mga take 6 minutes, take 4 minutes, 5 minutes. Ito. Oh. Kanila pa rin. Yes! Go! Go! Oh, nakuha pa! Travel! Nice! Good call! Ayun, oh, open na, oh. Pasa agad doon. Wala pang defense sa kalaban, oh. Dapat ganun. Long pass. Go down nga, go down! Go! Yes! Diab! Takbo! Run! Hold it! Nakagaw tuloy. Yun! Bumawi! Takbo! Yun! Run! Pass! May bago na kayong Lucky Charm, ha? Foul. Ayun. Hindi, makaya pa yan. Yung last 4 minutes yata stop clock. Sabi? Alam ko, nabasa ko sa rules. 4 or 2 minutes. Rainbow, free throw yan. Rainbow nga ito. Oo. Pero pasok. Kaya ringless na yan. Defense! Dikit. Bantay. Rebound! Hands up! Still! Okay, jump ball! Nice! Block! Ay. Defense! Okay, run! Come on. Go, cut. Basa.
Nice, Riley. Go, Riley! Ayan, kulang pa. Yun! Takbo na doon! Power, right? Go! Power! Wala pang defense doon, no? Laging ganun dapat, eh. Nice! Yes! Dikit. Oh, Travel, sayang. Nice, eh. And one! Te, palakpak naman. Ayaw. Tinitingnan nyo kasi. Na-late ng palpal. Asan ba? Ganda. Ganda yan. Oo, ganda. Maganda yung play na yan. Out. Okay. Ubus lang oras. Tira. 3! Yes! Shoot yun! Galing naman yun! And one. Nakangatawa na rin. Last 2 o last 4 minutes na rin. Nagpapasab. Ayan. Last 4 minutes kahit sino na pwede isang. Pwede pa isa-isa. Ay, wala. Wala. Nakawala. Oh, nagtatrap sila. Ganda. Pinalihan. Screen. Okay, take your time. Nagtatrap sila. Help! Backing. Then, umuwi na sila. Hindi mo to sabay naman. Screen. Sa amin, sa inyo. Naka-establish eh. Labo naman. Napahabol mo. Oo. Alam mo yung mga habol. Wala na rin. Galing na. Help! Nagpe-press sila. They're doing press.
Go, Marion. Yun. Hindi worry. Hmm? Nire-record si Marion. Yeah! Ibang iba na yung cheese. Sarap naman. Nakatikim na agad tayo ng panalo. Ano sila noon? Dalawa. Wes? Dalawa lang yan. Wes? Wes? Last din, Wes. Dapat. Kasi... Nga na, naubos na. Ubos na. Ubus na. Ginamit na lahat. Papabounce na lang. Ganda. Ay, wala. 10 pa yan. Pass. Tira. Okay, ubus oras. 56 seconds. Tumatalong ka. Hindi, 2 points na. Patay, N1. Kick, kick. 10. Three points. Wala, ubos oras. Okay, ubus oras. Oras. Ano oras yun? Pass, pass, pass. Bola lang. Swing, 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 swing. Swing, swing. Ako siya kaya kanina. Wala na. Not yun. Kasi dyan na. Walang shot clock eh. Walang shot clock yan. Kaya pwede ubus. Ha? Walang shot clock. Three. Hmm. Para ano? Wala na. Respect. Respect. Ito yung pangalawa nila. Yung number 1. Uniform mo ni Marion eh. Sila ngayon yung 1. Ayun si ano. Ayun si ano oh. Binata na. Taven ba yan? Si Taven? Andiyan si Lucky Charm nyo. Ayan, tayo natin kung nandyan. Nagtangkara na rin. Ibig sabihin maglalaban din sila. Oo. Ayun! Yan pa rin yung Okay. buka niya. Ganun ba? Pero kumain